जीवन के अंदर अनंत ज्ञानी परमात्मा के चरण में होना, जीवन के अंदर निर्णय शक्ति बढ़ना वो सबसे अमूल्य पल है। निर्णय शक्ति न बढ़ सके तो सारी पल निष्फल है। अब जहां जहां निर्णय शक्ति है वहां उसका अनुसरण भी है। तो जीवन के अंदर दोनों चीजों को हर बार सामने रखना पड़ेगा जब तक आत्मा के बंधनों की मुक्ति नहीं हुई। एक चीज है दृश्य और दूसरी चीज है दृष्टा। एक चीज है दृश्य और दूसरी चीज है दृष्टा। जो हम देख रहे हैं जिस दुनिया को, वो हमारे लिए दृश्य है, लेकिन उस दृश्य से जुड़ना न जुड़ना वो जो निर्णय है वो हमारा निर्णय, वो ज्ञान, वो दृष्टा है। दर्शन और दृष्टा वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इसके लिए दृष्टा निर्णय से ही बन सकता है। दर्शन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो ज्ञानियों ने इस चीज को लेश्या कहा है। क्या कहा है? लेश्या। अब एक छोटा सा एग्जांपल आता है कि भाई 10-15 लोग एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे हैं, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, बीच में जंगल आ रहा है और जंगल आ रहा है और उन लोगों को खाना खाना है, भूख लगी। तो भूख लगने के कारण उन लोगों की मन की भावना हो गई कि भाई अपन ये खा लेते। तो अब जिन लोगों ने पेड़ देखा उन लोगों के हर एक व्यक्ति के अलग अलग डायरेक्शन आए, हर एक व्यक्ति अलग अलग विचारों से जुड़ा है। ये बोलता है कि पेड़ काट डालते एक साथ हम सब कुछ खा लेंगे। दूसरा व्यक्ति कहते नहीं, ऐसा नहीं करना, अपन उसकी शाखा कट कर देते। तीसरा व्यक्ति के ऐसा नहीं, शाखा की बात छोड़ो, हम उसके पौधे पत्तों के साथ जितने भी दूसरे दूसरे फल है वो सारे ले लेते। तीसरा बोले कि पत्तों के साथ, चौथा बोले कि नहीं, सिर्फ उसके पेड़ पे जो भी फल है वो तोड़ लेते हैं। पांचवा बोले नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हमें जो चाहिए इतने ही हम ले, एक साथ नहीं लेंगे। छठा बोले कि लेने का काम ही क्या है, नीचे गिरे हैं वो ले लो, लेने के बाद करो। पेट भरना सबकी आवश्यकता थी कि हमें पेट भूख लगी है, पेट भरना है, खाना खाना है। खाना खाना है, उस वजह से उनके विचारों में फर्क आया कि नहीं आया था? तो उनके विचारों में जो फर्क आया, उस फर्क को लेके ज्ञानी ने हमें दो रास्ते बताए। तुम यदि दर्शन कुछ करते हो, कुछ देखते हो, उस देखने में तुम्हारा निर्णय क्या है, इसके लिए दृष्टा भाव बताए। तो शास्त्रकारों ने हमारे सामने बहुत सारी ऐसी कथाएं रख दी है, जो कथाएं वास्तविक धर्म की ऊंचाई पर हमें ले जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस रास्ते गए हैं। तो जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं, जो महान व्यक्तित्व हुआ, श्रीपाल, मैणा, चंदनबाला, कुमारपाल, पीथरसा, झांझनसा, जो महान व्यक्ति हुए वो उस मार्ग पर चले, लेकिन वो मार्ग सबके लिए कॉमन है। सबके लिए वो मार्ग कॉमन होने के बावजूद भी सबके लिए उस मार्ग की जो सामर्थ्यता क्या है वो पकड़ना विभिन्न, अलग अलग। अब भोजन तो सब करते हैं, अब सब भोजन सबके लिए सही रिजल्ट देता है, सही अनुकूलता है। किसी को कुछ अच्छा पाचन होता है, किसी को कुछ रिएक्शन होता है, किसी को वो चीज ज्यादा पसंद है, कोई कम खा के भी संतोष होता है। भोजन तो एक ही है, लेकिन हर एक के बॉडी अलग अलग है, हर एक के शरीर में, उसके स्वभाव में कुछ अलग अलग विविधता है। इसी तरह जो भी अनुष्ठान जैन शासन में बताए हैं, वो सारे अनुष्ठान उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करने के लिए बताए। अब जहां आध्यात्मिक शक्ति उजागर हो रही है, वहां उसको एक बार, दो बार, तीन बार वो मार्ग मिलता रहा, आगे मिलता रहा, आगे मिलता रहा, मिलते 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 वो आगे चला गया। छोड़ा किसने? पीछे कौन हटा? चूक कौन गया? चुकने वाला कौन था? जिसके पास निर्णय नहीं था, दृष्टा नहीं था। आपके पास भोजन का सामान है, आपको भूख लगी है, अब क्या करोगे? समय है तो भोजन पका के खा लेंगे। तो निर्णय हर चीज का होता है, चाहे बच्चों की स्कूल को लेके,
चाहे बड़ा हुआ तो दुकान को, बिजनेस को लेके, चाहे बीमार हुआ तो दवाई के लेके, हर चीज का निर्णय बनता है। ज्ञानी कहते हैं कि निर्णय अभी बनाना है तो वो निर्णय ऐसा बनाओ जो तुम्हारे साथ भव भव रहे, जो तुम्हारी अंतर आत्मा को, अंतर चेतना को जगाने वाला है। अब परिस्थिति ये बनी कि हमारे पास दर्शन, यानी कि हमारे पास आराधनाओं के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी कथाएं है, बहुत सारी क्रिया है, बहुत सारे तीर्थ स्थान भी है, और बहुत सारे दूसरे ऐसे अवसर भी आते हैं जिसमें हम कुछ न कुछ अनुष्ठानों से जुड़ जाते हैं। ये सारी चीजों के बाद अंतर मन की स्थिति क्या है, अंतर मन क्या चाहता है? क्योंकि बाहर का जो भी व्यवहार है, बाहर की जो भी व्यवस्था संभालनी है, वो कुछ समय के लिए है। अब कुछ समय के लिए तुम यदि 100% उनमें इन्वॉल्वमेंट हो जाओ कुछ समय के लिए, तो फिर परिस्थिति बदल जाएगी, संसार चलता रहेगा, तुम चले जाओगे, तुम्हारे बाद भी ये संसार रुकना तो है ही नहीं। आज आपके बेटे को आप सलाह दे सकते हो, आप आपके घर को संभालने के लिए बहुत बार ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होकर बात कर सकते हो। आज दुकान को, समाज को या ऑफिस को, बिजनेस को लेकर आप कुछ और दूसरी भी बात कर सकते हो, लेकिन आप नहीं होगे तब ये सब चलेगा कि नहीं चलेगा? तो रास्ता ये निकला, निर्णय ये बना कि मुझे इस संसार की जवाबदारियों में, इस जन्म को लेके मुझे जिम्मेदारी अध्यात्म निभानी है। तो जितना महापुरुषों ने रास्ता अपनाया था उस रास्तों पे मुझे इसके लिए चलना है कि वो रास्ता भी मेरी आत्मा के लिए उपकारी है। अब दृष्टा बनेगा तो सत्य का स्वीकार करेगा, दर्शन करेगा तो सत्य को देखने वाला बनेगा, लेकिन स्वीकारने वाला नहीं बनेगा। तुम जा रहे हो कोई रोड पे, यहाँ ही चेन्नई की साहूकार पेट की गलियों में जा रहे हो, तुमने ज्वेलरी शोरूम देखा तो तुमने देखा है, तुम देखने वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने खरीदा है। तुम्हें कोई एनवायरमेंट्स पसंद आया तो पसंद आया, इसका मतलब तुम्हारा हुआ कि खरीदा तो तुम्हारा हुआ। आपको कोई भी चीज देखने में जरूर आती है, कोई भी चीज समझ में जरूर आती है, कोई भी चीज अनुष्ठान की क्रिया है वो करने में सानुकूल रहती है, लेकिन उसके आप मालिक नहीं बने। आपके अधिकार में तभी आएगी जब आप अपना मानोगे तब। अब ज्वेलरी देख सकते हो, खरीदते नहीं हो। भोजन, किराना, कोई भी चीज देख सकते हो, खाकर आप पेट भरते नहीं हो। अच्छी इंफॉर्मेशन अच्छा जीवन नहीं बन सकता, अच्छा जीवन अपने व्यवहार के सुधार से बन सकता है। तो ज्ञान तो बहुत सारा है दुनिया में, हर जगह पर, हर किताबों में, हर पेपर में, हर अनुष्ठानों में कोई भी बोलता है तो ज्ञान तो मिलता है। ज्ञान में कहाँ कमी है? वो ज्ञान मेरे लिए उपकारी है कि नहीं, वो ज्ञान वास्तविक मेरे सुधार में कुछ तैयारी करता है कि नहीं, वो ज्ञान के द्वारा मुझे कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी नई दिशा, ऐसी मेरी अंतर यात्रा प्रारंभ होती है कि नहीं, ये दृष्टा का कर्तव्य है। एक बार एक राजा ने अनाउंसमेंट किया कि मुझे परम यात्रा पे निकलना है, परमात्मा को मिलना है, मुझे कौन मिलाएगा परमात्मा से? तो उन्होंने चेक किया कि कौन बड़े बड़े सन्यासी है, बड़े बड़े साधक है, उसको मिलने गए। मंत्री मिलने गया, हमारे राजा की एक ख्वाहिश है, उनको भगवान को मिलना है क्या? तो ठीक है, मिला देते हैं। तो जो भी साधक थे, कई बार वो राजमहल में गए, कई बार राजा गया, तो ये सारी कंडीशनों में राजा को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, राजा को संतोष नहीं हुआ। राजा वहां जाता, वो बोलता कि देखो आप मुझे डायरेक्टली भगवान की बात करो, मुझे कोई किताब पढ़ना है या ध्यान करना है, माला गिननी है, तपस्या करनी है, ये छोड़ देना है, या अकेले रूम में बैठना, ऐसी कोई बात मुझे मत करना। यस या नो का जवाब दो, भगवान आपको मिले हो तो मुझे आज मिला दो, अभी मिला दो, 1 मिनट में, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए राजी हूं, एक साथ सब कुछ छोड़ दूंगा। ओके, या ये क्या बात हुई? हर बार हर साधक, हर सन्यासी उनको मिलते रहे और अपनी बातें रखते रहे, मुझे 5 मिनट में मिला दो तो मिलूंगा, बता नहीं। तो ठीक है। अब घटना ये घटी, ये बात सुन सुन के एक सन्यासी जो उनके लिस्ट पे नाम नहीं था, वो सामने से आए साधक,
کہ راجن آپ کو 1 گھنٹے کے بعد ملاؤں گا، آپ کو پرم یاترا کرنی ہے نا، شرط اتنی ہے مجھے خالی کچھ جواب دینا، پھر اپن روٹ پہ نکل جائیں گے. تو ٹھیک ہے. لیکن راجا نے بھی شرط رکھی، کوئی مجھے کوشچن آنسر کرنا نہیں، کرموں کے، آتما کے، دھرم کے، کوئی مجھے سیدھا یہاں فائنل رپلائی دو کہ آج مجھے پانی پیا تو پیاس بجھ گئی کہ نہیں بجھی، بھوجن کیا تو بھوک شانت ہوئی کہ نہیں ہوئی. کسی ویکتی سے 5-15 لاکھ کا پیمنٹ لینا، اسے پیمنٹ دے دیا، بات ختم ہوئی، چیپٹر کلوز. مجھے میرے سارے سمادھان آپ کچھ سمے میں دے سکتے ہو تو ہی آگے بڑھو، ورنہ فضول کا ٹائم بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے تو کہ آدھا گھنٹہ لوں گا پھر چھوڑ دوں گا. بولو تو کہ پہلے مجھے آپ وہ بتاؤ آپ کون ہو. اب جو بھی بتاؤ وہ صحیح بتانا، اور جو بھی بتاؤ اس کا آنسر چینج نہیں ہونا چاہیے. تو کہ ٹھیک ہے. راجا نے بولا میں راجا ہوں. نہیں کیسے راجا ہو وہ بتاؤ. تو میں ایک سوستھ راجا ہوں. کہاں کے راجا ہو؟ تو کہ میں اس نگر کے راجا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی پراپرٹی؟ تو کہ میری پراپرٹی اتنی ہے، میں اتنی زمینوں کا مالک ہوں، میرے انڈر میں اتنے دوسرے بھی سامنت نگر کے سرشٹی راجا سب ہے. ٹھیک ہے اوکے، سب کچھ تمہاری بایوگرافی دے دی ہمیں، بات ختم. اب وہ بتاؤ آپ سوستھ راجا ہو، آپ بیمار نہیں پڑو گے نا؟ تو کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا خزانہ کم نہیں ہوگا نا؟ تو کہ کوئی پتہ تھوڑی ہے، کل زیادہ فوج لے کے کوئی آ جائے، کوئی حملہ کر دے تو شاید کم بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کو بڑھاپا تو نہیں آئے گا نا؟ تو کہ وہ تو آئے گا. اچھا آپ کا نام تو نہیں بدلے گا نا؟ تو کہ نام کیسے بدل سکتا ہے، میں تو راجا ہوں، راجا کا نام تھوڑی بدل سکتا ہے. تو نہیں نہیں ایسا نہیں کہ تم مر جاؤ گے بعد. تو کہ مر جانے کے بعد تو اب یہ سب چھوڑ کے ہی جانا ہے نا، یہ تو بدل ہی جاتا ہے اپنے آپ کے. تو کہ وہ بتاؤ آپ نے جو بولا تھا کہ میں جو بھی جواب دوں گا اس کا چینج نہیں کروں گا جواب، میرا پرتیتر صحیح ہے. تو آپ راجا تھے تو آپ ہارتے ہو تو رنک بن جاتے ہو، اب ابھی ہیلدی ہو تو آپ کا سواستھ بگڑتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہو، آپ ابھی ینگ ہو تو آپ شاید سمے کے انوسار بوڑھے بھی ہو جاتے ہو. آپ آج جو نام لے کے بیٹھے ہو شاید آپ مر جاؤ تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے دن کے بعد سب اپنا نام بھی بھول جائیں گے آپ کا. یہ ساری چیزیں تو کہ ہاں یہ ساری چیزیں تو پھر یہ بدلنا کیا ہے؟ آپ راجا ہو نا تو بدلنا نہیں چاہیے نا. آپ کی حکومت میں سب کچھ ہے نا، آپ چاہو وہ کر سکتے ہو نا راجا کے حساب سے. تو بدلتا کیا ہے؟ تو کہ یہ تو بدلنے کا سوبھاؤ ہے. تو کہ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ جس پرشن کو لے کے کہنے کے لیے آپ راضی ہوئے ہو، آپ کو بھگوان کی کھوج کرنی ہے، آپ کو پرم یاترا پہ جانا ہے، تو ایک بات ہے سمجھ لو کہ پرم یاترا پرمیشور کی ہو سکتی ہے. تم راجا ہو پرمیشور نہیں ہو. تو کہ میں راجا تو ہوں لیکن مجھے یاترا کرنی ہے. یاترا کس کی ہو سکتی ہے؟ جو پرم کو چاہتا ہے اس کی ہو سکتی ہے. اب تمہارا راجا پن، تمہارے دھن دولت، شان و شوکت، تمہارا پد پرتشٹھا، تمہاری پراکرم، یہ ساری چیزیں پرماتما سے وپریت ہے. پرماتما کو یہ سب کچھ پرماتما کے راجیہ میں پرویش نہیں کر سکتا. پرماتما کی جو سرشٹی ہے، وہاں کا جو سوندریہ ہے، جو ویکتی جا رہا ہے اس کا خود کا ایک ایشوریہ ہے، یہ ساری چیزوں سے بھن ہے. تو کہ کیسے جانا ہے؟ بس تو آپ یہی تو بات ہماری چل رہی تھی، یہی تو بات ہم کر رہے تھے. آپ کو پرم یاترا میں نکلنا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں آپ بدل دو. تو کہ میں کیسے بدلوں؟ میں کیسے بوڑھا ہو جاؤں؟ میں کیسے مر جاؤں؟ دھن دولت چلو میں دے سکتا ہوں، میرا راج سنہاسن سونے کا میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن بوڑھا میں آج کیسے ہو جاؤں؟ آج میری 40-50 سال کی عمر میں 90 کا تھوڑی دکھوں گا. اور آج میں شاید مرنا بھی چاہوں تو میرے آس پاس سیکورٹی، میری فیملی مجھے مرنے تھوڑی دے گی. مجھے مرنا ہے تو بھی تو پھر بھگوان نہیں مل سکتے. آپ سب کو پوچھ رہے ہو نا مجھے بھگوان چاہیے، اب میں آپ کو پوچھ رہا ہوں تمہیں بھگوان چاہیے؟ تمہیں پرم یاترا جانی ہے کیا؟ ترنت وہ سمجھ گیا پرم یاترا سو نرنے سے ہوتی ہے. گیان کی بات یہ ہے تمہارے پاس جیون کے کچھ سمے تک یا جیون کے ادھک سمے تک دھرم کی کریا میں جڑے ہیں، یہ واستوک دھرم مय جیون بنا ہے. کیونکہ دھرم مय جیون درشن والا نہیں ہو سکتا، درشٹا والا ہو سکتا ہے. دھرم کا جیون ایک جگہ روک نہیں سکتا، وہ تو پرگتی شیل ہے، آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ جو بھی پیڑ کا پتا، پھل، شاخا وہ طوفان میں فائٹ تبھی دے سکتا ہے جب اس کا مولیہ مضبوط ہوتا ہے. اس کی جو روڑ ہے، اس کے جو پران جو بچھے ہوئے ہیں وہ کہاں ہے؟ پتے کے پران کہاں پر ہے؟ شاخا کے پران کہاں پر ہے؟ پھل کے پران کہاں پر ہے؟ جو دکھتا ہے اور اسے ہی سب کچھ مان لیا تو آپ اس کی جڑوں تک نہیں جا پاؤ گے.
اور اس کی جو جڑ ہے اس کے حساب سے اس کا استتو ہے. اب جو ویکتی آرادھک بننا چاہتا ہے اس آرادھک کا استتو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نیو سے شروع ہوتا ہے یا پیڑ پودوں سے شروع ہوتا ہے؟ نیو ہمارا درشٹا ہے، یعنی کہ نیو وہ ہماری واستوکتا ہے، انتر من انتر یاترا. تو جہاں پر ہماری انتر یاترا پرارمبھ ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر چل کیا رہا ہے؟ آپ کے بیٹے نے آپ سے ₹1,00,000 مانگا کہ مجھے ہر 10 دن میں ₹1,00,000 چاہیے، مجھے 3-4 لاکھ روپیہ خرچہ ہے سب طرح کا. ٹھیک ہے، اب مہینے بھر میں آپ نے اس کو 3 لاکھ روپے دیے، آپ نے 3 کروڑ روپے دے دیے سال بھر کے، کہ جو بھی آتا ہے اماؤنٹ آپ نے کروڑ روپے دے دیے. اب یہ پیسہ آپ دیتے ہی رہے، آپ نے اس کا رپلائی تو لیا نہیں کہ کرتا کیا ہے، کہاں چاہیے، کیسا ہے. حالانکہ وہ کما رہا ہے، نہیں کما رہا ہے ایسا نہیں. تو وہ کما رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا حساب نہیں لینا. وہ سال بھر میں 1 کروڑ روپیہ کما رہا ہے تو 25 لاکھ کا حساب نہیں لینا. ہاں لینا چاہیے نا. گھر پہ راشن آ رہا ہے، 2-4 دن پہلے شکر لائی 5 کلو 10 کلو کچھ بھی لایا، چائے لائی یا نمک لایا مرچی لائی، واپس دوسری بار منگایا. کیوں منگایا؟ ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہاں ختم ہوا وہ تو بتاؤ. کوئی گیسٹ آئے، کوئی آس پاس والے کو دیے، یا کوئی چندہ لینے آئے تھے، کوئی ایسا کہ اس کو دینا پڑتا ہے، یا کوئی آشرم میں دے کے آئے، رپلائی تو دینا پڑے گا نا، گیا کہاں کہ نہیں. جانی پوچھتے ہیں تمہارا جیون دھرم سے پرارمبھ ہوا کہ نہیں ہوا، پہلے رپلائی دو. تم نے بولا کیا تو ہے، ہم نے آرادھنا تو کی اچھی طرح، اوکے کی ہے نا. آپ نے گیس ختم ہوا ہے نا گھر پہ، تو 4 دن پہلے ہی لایا تھا گیس کا باٹل، تو وہ ٹنکی جو 4 دن پہلے لائی تھی وہ ختم ہوئی. وجہ تو بتاؤ کہاں ختم ہوئی ہے؟ 100 لوگوں کو کھانا کھلایا، کسی کو دے دی، نیچے کہیں بھنڈارا چلتا تھا وہ مانگنے آیا تو دے دیا. خالی ہونے کی وجہ تو ہوگی نا. جانی کہتے کریا کی وجہ کیا، انوشٹھان کی وجہ کیا، کس حساب سے ہم نے سویکارا ہے. کیونکہ جو بھی سویکارنے والے تھے، جو جس نے بھی دھرم میں پراکرم آگے بڑھایا ہے، جو بھی واستوک دھرم کو لے کے اپنے جیون کو بدلاؤ میں لائے ہیں، اس کا مول پرارمبھ درشٹا بھاو سے ہوا ہے. یعنی کہ میں کون ہوں. سارے پرشن ختم ہو جائیں گے. جس کو بھی کچھ بھی پرشن، کچھ بھی ڈاؤٹس، کچھ بھی باہر کی دنیا سے لینا دینا ہے نا، وہ یہ پرشن پہ کھڑا ہی نہیں رہے گا کہ میں کون ہوں. اور جیسے اسے پتا چلا میں کون ہوں، اس کا مطلب اس کی تیاری پرارمبھ ہو جائے گی. کیونکہ پرشن صرف پرشن نہیں ہے، پرشن جوابوں کے ساتھ جڑا ہے، پرتیتر ہے. پرشن پیدا ہی نہیں ہوتا، ہوتا کس کو ہے؟ جس کے پاس چنتن، جس کی سوچ بنتی ہے. تو جہاں سمادھان نہیں مل سکے ایسی چیزوں کیا کام کی. کوئی ہمارے یہاں ایک نیائے آتا ہے جو اس کا رزلٹ ہی نہیں ہے. نیائے آتا ہے کہ بھئی گدھا ہے، گدھے کو سینگ دلاؤ. گدھے کو ہوتا ہے کہ بیل کو ہوتا ہے؟ کوئی سمادھان آنا ہے. ابھاؤ نام کا ایک پدارتھ ہے. کوئی کہتے ہیں کہ بھئی آکاش میں پشپ، آکاش میں پھول اگاؤ. اب کیسے اگ سکتا ہے آکاش میں پھول؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو چیز نہیں ہے اس چیز کو لے کے صرف تھوڑی کرنی. جانی کہتے کہ آپ کو سمادھان نہیں ملتا ہے تو ایسے ڈاؤٹس چھوڑ دو، یا تو آپ کو سمادھان ملتا ہے تو سمادھان سے آگے بڑھو. جانی کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مول ارتھ کیا ہے، آپ جس حساب سے جی رہے ہو اسی حساب سے جینا ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ کروں تو اس سے آنند آتا ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سماج میں بیٹھے یہ کرنا ضروری ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میری یہ ذمہ داری اتنی نبھانی پڑے گی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا لگ رہا ہے؟ چلو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو لگا کہ مجھے بزنس مینیج کرنا ہے، کرو. آپ کو لگا کہ مجھے آپریشن کرانا ہے، کرو. آپ کو لگا کہ مجھے گھر کے سارے پریوار سب کو ان کو مجھے آلریڈی اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کرنی، ان کو سنبھالنا ہے، کرو. یہ ساری چیزیں راجا کی طرح سوچو. تم راجا کی طرح تمہیں بزنس سنبھالنا ہے، سنبھالو. تمہارے بعد دھیرو بھائی امبانی کے بعد مکیش اور انل میں ڈاؤن فلو آیا کہ نہیں آیا؟ دھیرو بھائی ہوتے تو کیا انل کو نقصان نہیں ہوتا؟ یوں संसार में जो चीज कॉमन है, पूर्व भव में आपने जो चीज रेगुलर की हुई है, जो कॉमन है, वो सारी चीज जैन दर्शन कहता नहीं है. यहाँ पर जैन दर्शन
ہمیں ایک نئی دشا بتا رہا ہے کہ تو درشٹا بھاؤ سے آگے بڑھ، تیرا سمادھان تو کھوج کہ تو کس وجہ سے کر رہا ہے. کرنا چاہیے لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے کہ کیوں کر رہا ہوں. بچے کو لگے چلتے چلتے گر جائے تو کیا چلنا نہیں سکھانا؟ کیوں؟ وجہ تو بتاؤ کیوں چلنا سکھانا؟ ضروری ہے چلنا. ابھی چھوٹا ہے، پیارا ہے، ابھی لگے گا تو اور پریشان ہوگا، روئے گا، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، تو چلنا نہیں سکھانا چاہیے نا. سنسار کہتا ہے کہ بھائی لگے گا تو ہی چلنا سیکھے گا، چلنا تو ضروری ہے اس کو، چلے کیوں نہیں؟ نہیں لگے اس کا دھیان رکھ کے چلانا. اور جب بھی لگتا ہے نا تب اس کا یہاں پر ڈائریکٹ میسج جاتا ہے دماغ پہ کہ کبھی بھی ان بیلنس ہو تو بیٹھ جانا، گرنا تو نہیں. آپ اس کا ہاتھ پکڑتے چلانے کے لیے اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہو کہ آؤ آ جاؤ آ جاؤ ایسے کر کے بلاتے ہو، وہ دھیرے ایک قدم لگاتا ہے، دوسرا لگا، تیسرا لگاتا ہے، آپ دور جاتے تھوڑے، اس کو پتا چل گیا کہ پہلے گرا تھا، بیٹھ جائے گا. کیوں؟ واستوکتا کیا ہے؟ جب تک یہاں پر میسج نہیں آئے گا، وچار شکتی نہیں بڑھے گی، نرنے شکتی نہیں بڑھے گی، تب تک ہماری لائف میں سب کچھ کامن ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا رزلٹ طے کرو. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کو پوجا کرنی ہے نا، پوجا کرتے ہو نا کئی سالوں سے، پوچھو تو صحیح انترآتما سے کس کی پوجا ہے. ہم جیون میں اچھے کاریہ کرتے، کوئی جین درشن جین دھرم سے نہیں جڑا ہے، جین کریا نہیں کرتا ہے، چھوڑو بات، اچھے کاریہ کر رہا ہے، اسے کیا ملتا ہے اس سے؟ یہاں نرنے شکتی بڑھتی ہے کہ تمہیں یدی آنند ملتا ہے غریبوں کو دان دینے سے، بھوکے کو بھوجن دینے سے، پیاسے کو پانی دینے سے، کہیں پر میڈیسن دینے سے، کہیں ودھواشرم اناتھ آشرم کو ہینڈل، آنند ملتا ہے، اچھی بات ہے. اب آپ طے کرو کہ آپ کا آنند اب ختم نہیں ہوگا. آنند ملتا ہے تو اٹھاؤ زیادہ اور اچھے کاریہ کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو. لیکن ہم یہاں لمیٹیڈ ایریا میں آ جاتے ہیں، کچھ سمے کے لیے کر کے چھوڑ دیا. یعنی کہ صرف دھرم کرے اس کی بات نہیں ہے، جو ویوہارک جیون آج جی رہے ہیں، جن کے جیون میں صبح شام ذمہ داری نبھانے کا بوجھا ہے، اور وہ کچھ اچھا کام کرتا ہے تو بھی وہ اچھے کاریہ یا جوابداری کے پیچھے اس کو خالی اتنا ہی سوچنا ہے، یہ ساری چیزیں میرا برین جم، میرا مائنڈ ڈیولپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کیونکہ جہاں کمار پال مہاراجا کا چرتر آتا ہے پورے سموتسری پجوشن میں ہم نے سوچا تو وہ کچھ کیا اس کے لیے ہم ان کی چرتر کی بات نہیں کرتے. انہوں نے جو کیا نا وہ بہت بلشالی تھا. وہ امر کہانی اس کے لیے بنی کہ انہوں نے پورا سوکشم طریقے سے انتر من سے پوری شردھا سے پوری بھاوناؤں کے ساتھ ایسی آرادھنا کی کہ وہ آرادھنا ان کو ان کے جیون کے لیے پھل دائی بن گئی. اب وہی آرادھنا ہمیں تو ملی ہے لیکن ہم اس آرادھنا میں بل لگانا نہیں چاہتے، شردھا لگانا نہیں چاہتے، کیونکہ جہاں شردھا لگانی ہے وہاں پریورتن نشچت ہے. جہاں بھاوناؤں میں اچھال آئے گا، ابال آئے گا، وہ ساری بھاونا ایک نئے روپ کو لے کے آئے گی. اس کے لیے ایک کہانی ہے فینکس پکشی کی. وہ فینکس پکشی اس کو پورا جلا دیتے ہیں لیکن اس میں سے وہ واپس کھڑا ہوتا ہے اس کی راکھ میں سے. ایسی ایک کہانی ہے، ایسا ہوتا ہے تو پاسبل نہیں ہے. تو گیانی یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم جلو گے نہیں، یعنی کہ تمہاری بھاونا جو ہے اس کو چیک نہیں کرو گے اور اسپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ اس کے اندر چنتن منتھن بدلنے کی اچھا نہیں رکھیں گے، تب تک اس جیون میں چاہے آرادھنا ہو، چاہے مانوتا ہو، چاہے دھارمکتا ہو، چاہے جوابداری کچھ بھی ہو، یہ صرف اور صرف انکانشیس مائنڈ، یعنی کہ زندگی جی رہے، سواسیں کٹ رہی ہے، آیوشیہ پورن ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. ویوہارک سطر پر بھی جو یودھا بنے، جو لیڈر بنے، جس کی امر کہانی ہے، جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، اس کے دماغ میں کچھ فیوچر پلان تھا. اس کے لیے ترنت سدھار ترنت سدھار ترنت سدھار، جہاں تھے وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. بولو پروادی راج ہی آرادھنا ہے یا مانو جیون میں من کی استھتی نرنتر چیک کرنا وہ بھی آرادھنا ہے؟ آرادھنا کسے کہیں گے ہم؟ جیون کسے کہیں گے؟ منگل کسے کہیں گے؟ ہم سے جو ہو رہا ہے وہ کمپلیٹ ہے نا، ہم جو کر رہے ہیں وہی کمپلیٹ ہے نا، اس سے آگے کچھ نہیں کہ ہے کچھ. دیکھنے کا نظریہ بدلنا پڑے گا. تو درشن جو ہے وہ کوئی بھی چیز کو ہم دیکھ کے
सोच सकते हैं। सोना देखने से पता चलता है कि चेक करने से पता चलता है? हीरा देखने से चेक पता नहीं चलता है, उसको घंटी पे एक धारदार शस्त्र होते हैं, उसके ऊपर चेक करना पड़ता है। कांच होगा तो एकदम उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्ट यानी कि चूरा हो जाएगा, और हीरा होगा तो उसके शेप आएगा। क्यों? वजह क्या? कोई चीज चेक करने से उसकी क्लियरिटी होती है। चेक आपको यदि करना है, आपके मन को, आपके धर्म को, आपकी क्रिया को, तो किसकी आवश्यकता ज्यादा है? आपकी अनुष्ठान की आराधना अच्छी है या नहीं, आपकी अनुष्ठान की आराधना आपको सुख शांति दे रही या नहीं, आपकी आराधना से आपको संतोष है या नहीं, उसका रिजल्ट कौन ला सकता है? खुद को लाना है। तो स्वयं निर्णायक न बने तब तक ये सारी चीजें महंगी है, फिर भी आपके लिए सस्ती। सोना महंगा है, लेकिन छोटे बच्चे चल रहा था, उसके हाथ में कोई गहना आ गया तो वो ऐसे घुमा घुमा के चल रहा है, और जो भी देखेगा वो ऐसे ही सोचेगा ये डुप्लीकेट है, तो ही करता है ना, 200 रुपये का 100 रुपये का चैन होगा, इसके लिए घुमा रहा। वो लेके चल गया। चीज महंगी है कि सस्ती है? लेकिन खिलौना बना दिया तो? क्रिया खिलौना है, जीवन खिलौना है, आयुष्य खिलौना है, पुण्य पाप वो सिर्फ खत्म हो जाए वो चीज है। तो क्रिया को खिलौना बनाया, जीवन को खिलौना बना दिया, ड्रामा बन गया, और वो ड्रामा बनते बनते आयुष्य पूर्ण हो जा रहा है, फिर भी हमारे पास एक श्रेष्ठ निर्णय की क्षमता नहीं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उससे आगे की कोई दुनिया है जहां मुझे जाना चाहिए। राजा पूछ रहा है कि परम यात्रा क्या, और वही राजा हजारों दूसरे संतों साधकों को पूछ रहा था। वहां एक दूसरा साधक आ गया, उसने पूछा आधे घंटे के बाद परम यात्रा क्या? उसने बोल दिया कि जहां मैं अपने आप को मिल सकूं वो परम यात्रा, और उसके लिए ये सारा त्याग आवश्यक है। क्योंकि जहां जहां तुम जितनी जितनी जिम्मेदारी निभा रहे हो वहां वहां तुम्हें ब्लॉक होना ही है। वो ब्लॉक यानी कि वहां पर रुके, इसके लिए वो सारी जिम्मेदारी के लिए आपको टाइम भी देना है, और सारी चीजों के पीछे आपको ऑलरेडी सब सुधार भी करना है। आपका मन, आपके विचार वहां पर ऐसे रुक गए कि उसको कैसे बेहतरीन बनाए, और ये बेहतरीन बनाते 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 50 60 70 साल कहां चले जाते पता भी नहीं चलता। और वो विचार इतने यूज्ड टू, इतने मूल तक चले गए हैं कि अब यदि पीछे हटना है तो 50 साल की यात्रा वापस परमात्मा की यात्रा कैसे बने? तो ज्ञानी ने हर बार दर्शन और दृष्टा दोनों को साथ में रखा, क्योंकि हर बार दृष्टा भाव आना कठिन है, लेकिन दृष्टा भाव में रहना जरूरी है, वो निर्णय आना जरूरी है। क्योंकि दर्शन के हिसाब से तो बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो, निर्णय नहीं कर सकते। निर्णय करने के लिए आपको, मुझको, सबको परमात्मा के वचन के अनुसार स्वयं के अनुभव से, स्वयं के ज्ञान से संभालना पड़ेगा कि यस या रॉन्ग। एक तीर्थंकर वो डिसाइड होते फिर भी कर्म सामने आ जाते, ऐसा कैसे बना? प्रभु महावीर तीर्थंकर घोषित हो गए हैं, इंद्र महाराजा उनको लेने आए हैं अभिषेक के लिए, और अभिषेक भी बेहतरीन हो रहा है, तो फिर उनके सामने कर्म का उदय उनको कर्म दुख देने के लिए आ गए कि नहीं आ गए? कर्म जो पूर्व भाव में जो दुख दे रहा था उससे अधिक यहाँ देने आ गया। पूर्व के भावों में जो कर्मों ने दुख दिया उससे ज्यादा इस भाव में दिया। दोनों तरफ दुख है शरीर पर। पूर्व की यात्रा जो 27 भाव में हुई उसमें भी दुख था, अभी प्रभु महावीर की यात्रा है उसमें एक रात में 20 उपसर्ग यक्ष के मंदिर में हुए, चंडकोशिक से हुए, आग लगाए, कान में खिले, वो भी दुख है। दोनों कर्म के उदय में फर्क क्या? दोनों कर्म के उदय में फर्क क्या? हाँ क्या? पूर्व भाव में तीर्थंकर नहीं थे, अभी तीर्थंकर, वो फर्क है। इसका मतलब कर्म को शर्म ही नहीं है। उस समय वो बलवान नहीं थे, अभी तो बलवान है तो भी आ गया। फर्क क्या अध्यात्म स्तर पर? पूर्व भाव और वर्तमान की स्थिति दोनों में फर्क क्या? कर्म वहां भी है यहाँ भी है, दुख वहां भी था यहाँ भी है। फर्क इतना है, उस बार दुख को देखकर दुख को समाप्त नहीं कर सकते थे, यहाँ दुख को देखने की तैयारी ही नहीं है। दुख को आया हो गया, वापिस आने वाला ही नहीं।
उस समय पर वो दृष्टा भाव नहीं था, वो स्थिरीकरण नहीं था, इसके लिए वो दुख भी वापस रिटर्न मिलने आए। वो दुख के समय में भी नए दुखों का बुकिंग हुआ, क्योंकि उस समय पर उनका वो निर्णय नहीं था कि सारे पुद्गल पराधीन है, ये सारे दुख जाने वाले हैं, ये कर्म का उदय कभी भी रुकता तो नहीं है, उसका भी समय आता बदल जाता है। इसके लिए जो जड़ है, जो दुखदायी स्थिति है, वो मेरी आत्मा की नहीं है, वो बदल जाएगी। दुख के समय पर उस समय में निर्णय नहीं था, यहाँ प्रभु महावीर बने हैं, उस समय पे पूर्ण निर्णय है। इसके लिए दुख के ऊपर न उसका रोष है, दुख के ऊपर न नजर है, दुख बदलने की न इच्छा है। क्यों? क्योंकि दुख जहां से आने वाला था वो 99% खत्म कर दिया, जिसका नाम है सुख। जो राजपाट में पले पोसे थे, उनका क्षत्रिय कुल नगर था, जहां सुख अपरंपार था, द्रव्य सुख, राजकुमार का ये सारे सुख उन्होंने पहले से छोड़ दिए कि 99% तो दुख इससे आने वाले हैं, सुख से दुख आने वाले हैं। तो ये सारी अनुकूलता मुझे आज मिली है, इससे अच्छा मैं छोड़ दूं। अब जो भी दुख आया वो 1%, और वो दुख की कोई वैल्यू नहीं। ज्ञान ये कहते हैं, समझदारी दुखों के सामने मित्रता आती है, समझदारी सुखों के साथ भी मित्रता लाती है। सुख आया है तो दास नहीं बना, दुख आया है तो उदास नहीं बना, दोनों जगह पर है। बोलो मन की स्थिति कौन चेक करेगा? सुख दुख तुम्हारे है या पराये है? तुम जो बोलोगे, जो सोचोगे, वो तुम्हारे मन में निर्णय में फिक्स है कि खाली समझने के टाइम ही बोलना है? क्योंकि प्रभु महावीर की परंपरा वो वास्तविक अनंत तीर्थंकरों की परंपरा है। वो प्रभु महावीर 24 में तीर्थंकर, ऐसे अनंत तीर्थंकर हुए, और अनंत तीर्थंकरों ने यही रास्ता अपनाया। मेरा जो दृष्टा भाव है, मेरी जो आध्यात्मिक भूमिका है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुझे इन्वॉल्व होना है। 1 घंटा आराम से अपने मन का निरीक्षण करके, आध्यात्मिक स्थिति को और उजागर करके ज्यादा से ज्यादा घूटना सीखे। अंत समय यदि समाधिमय बिताना है, आज की पल भी परम प्रसन्नता से, निर्लेप अवस्था से, कर्म कम बंध रहित अवस्था से बिताने हैं, तो ये अवस्था में हमें ऑलरेडी सुख दुख के ऊपर निर्णय करना पड़ेगा। तो हम एक निर्णय पर आते हैं, सुख के दास हाँ या ना? अनुकूलता चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? मान सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? आयुष्य लंबा चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवार राजी रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी इज्जत शानो शौकत में कमी नहीं आनी चाहिए? नहीं, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? आप जो बोलते हो वो होने वाला नहीं है। मैं तो समझा रहा हूं, मैं भी देने वाला थोड़ी हूं, मैं देने वाला हूं, मैं तो समझा रहा हूं। राजा का खुद का आंसर इतना बेस्ट था, शरीर जर्जरित हो जाएगा, राजपाट मेरा छूट जाएगा, मेरी जो काया है वो भी ऑलरेडी बुढ़ापे पे आ जाएगी, मेरा नाम वगैरह है वो भी मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। यदि उसे सब कुछ पता है तो परम यात्रा प्रारंभ है। हमें पता नहीं है। हम आज का इस भव का, हमारे सामने जो जिम्मेदारी वो, और हम जिस दुनिया को देख के जीते वो ही है, उससे आगे हमारा कोई ज्ञान हमें साथ नहीं दे रहा है। अज्ञान साथ दे रहा है, अज्ञान हर जगह साथ दे रहा है, ओ करनो वो करनो, ये करेगा तो अच्छा रहेगा, ये होना चाहिए। हमें रॉन्ग साइड पे ले जाने वाला सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। हम किसी और को शत्रु मान रहे हैं, किसी और के प्रति हमें घृणा आ रही है, किसी और को हम पराया मान रहे हैं, और जो नजदीक है, जो दुखदायक है, जो धोखाबाज है उसे हम मित्र मान के बैठे। मन के ऊपर हमने क्या प्रयोग किए? अध्यात्म के, ज्ञान के, चिंतन के, ध्यान के, विवेक के, निर्णय के, मन के ऊपर क्या प्रयोग हुआ? हाँ, शरीर के ऊपर प्रयोग हुआ, उपवास के, क्रिया के, तप के, ध्यान के, शरीर के ऊपर हुआ। ये दोनों है, ध्यान भी मन से होता है, शरीर से होता है, माला भी शरीर से होती है, मन से होती है, तब भी शरीर से होता है, मन से होता है। बात इतनी है कि शरीर के आगे मन है, मन के आगे निर्णय शक्ति, विचार शक्ति है, और ये सारा छूट जाता है तो अध्यात्म शक्ति है। ये छूटता नहीं है, कर्म के साथ छूट जाता है, छोड़ना नहीं है, कर्म के साथ छूट जाता है। तो हमारी स्थिति कहाँ आके रुकी है? दर्शन तक रुकी है कि दृष्टा तक आई? हमें जो स्वीकार करना है वो स्वीकार हमारा सिर्फ इस भव का, या वास्तविक अनंत भव की मुक्ति का? क्योंकि ये अवसर
पता नहीं चलेगा कल क्या होगा इस अवसर का, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग जो कर्म से बंधन से जुड़े हैं, उनके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसी ऐसी दुनिया वो जीते हैं जिससे ऑलरेडी उसे दुखी होना है, दुखी होना है। कैसे कैसे लोग, एक आदमी को फेमस होना था, सिडनी का था, रॉबर्ट रिप्ले नाम था उसका। उसे मतलब मुझे फेमस होना है, तो फेमस होने के लिए क्या किया पता है, उसने आधा सिर मुंडन किया, आधा, और हाथी पे चला, और हाथी पे उसका नाम लिख दिया, रॉबर्ट रिप्ले, चारों ओर लोग फेमस कर दिया उसको, फेमस हो गया। दूसरी बार और फेमस होना था, दूसरी बार प्रयोग किया, दूसरी बार प्रयोग किया, वो कोई गाड़ी के पीछे बैठा है और कांच ऐसे लगाया है, बड़ा कांच, और गाड़ी को चित्र विचित्र कुछ आड़ी टेढ़ी बना दी, और वो कुछ अनाउंसमेंट करके चल रहा है। लोग देखते रहे, कांच ऐसा है, आईना, वो ऐसे मुंह सामने करके बैठा है, गाड़ी आड़ी कुछ अलग प्रकार की ढंग की बनाई हुई है, और वो तो था ही, वापिस नया करतूत किया। उसने बोला आनंद आ गया, फेमस हो गया मैं, अब मीडिया ये वो उसको पहचानने लगी, और उसको नशा जगा। आदमी होता है ना, हाँ। अब देखो ये मन की स्थिति कैसी है, हम इस एग्जाम्पल से ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे मन की स्थिति में हम क्या क्या आड़ी टेढ़ी चीजें दिमाग में घुसा के बैठे, जिससे हमें इस जैन दर्शन से आगे पीछे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लंबे दूर दूर तक यहाँ पर आत्मा दर्शन से कोई लेना देना नहीं। उसने तीसरी बार डिसाइड किया कुछ भी हो जाए मुझे और फेमस होना है, तो सारे मीडिया वालों को बुला दिया, और मीडिया वालों को बोल दिया मेरी मौत हो गई ऐसा तो लिख, अरे आप तो जिंदा हो, मौत के पहले मुझे देखना है मुझे कितने रिप्लाई मिल रहे हैं, लोग मेरे साथ कितने जुड़े हुए हैं, लोगों का क्या रिव्यू आता है, मीडिया में जाने तो धुआंधार, अरे कैसे कैसे हो सकता है, अरे तुम्हें पैसे से मतलब है, ऐसे कैसे हो सकता क्या, और सारी जो न्यूज़ है वो तो फाइनल है, लोग ट्रस्ट थोड़ी करते सारी न्यूज़ पर, जितने भी न्यूज़ मीडिया जो भी है उससे लोग विश्वास थोड़ी करते, ये तो चलता रहता है, उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला, ये तो लोगों को घुमाने का जरिया है न्यूज़पेपर। तो जो भी मीडिया है वो ज्यादातर वास्तविक नहीं होती है, थोड़ी कुछ होगी, तो क्या तू लिख डाल मेरी मौत, तो क्या आप तो जिंदा हो, मैं बीमार हूं, मुझे पता है मैं 2 दिन के बाद मरने वाला हूं, तो मेरी मौत की तुम मैसेज डाल दे, मैं देखना चाहता हूं लोगों को मेरे प्रति क्या सहानुभूति है। उसने अपनी मौत की खबर छपा दी, मौत की खबर चली गई, लोगों में जो जो रिप्लाई आना था वो रिप्लाई आने लगा, वो राजी हो गया, हाँ अब तू रियल खबर छापना, क्या मैं फेमस हो गया क्या। अब देखो ये आदमी कैसी मन घड़त चाले करता है। ऐसा एक दूसरी बार हुआ, नोबेल प्राइज किसे कहते हैं पता है, $10 लाख या यूरो जो भी हो उसका एक इनाम होता है, तो उसे नोबेल प्राइज कहते हैं। तो एक आदमी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, बेहतरीन काम किया, तो उस काम को लेकर वहां की गवर्नमेंट, सिडनी की, स्विट्जरलैंड की, उसको नोबेल प्राइज से विजेता किया कि तेरे को नोबेल प्राइज दे देते हैं। तो उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। पहले नोबेल प्राइज का मैसेज गया न्यूज़पेपर में कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, दूसरे दिन मैसेज गया कि वो लेना नहीं चाहते, तीसरे दिन मैसेज गया कि वो नोबेल प्राइज हमारे कारण, यानी कि आप मुझे दे रहे हो तो इच्छा बिना मैं ले रहा हूं, चौथे दिन वापस नया मैसेज आया, चौथा मैसेज, ये नोबेल प्राइज का जो भी फंड है ना उसे नहीं चाहिए, इसके लिए वो डोनेट कर रहा है, वो डोनेट भी कर दिया। 5 दिन की 5 खबरें छप गई, और उसको पूछा कि आपको ये नोबेल प्राइज आपने लिए और लेने के बाद आपने डोनेशन भी कर दिए, तो कि हाँ लिखो डोनेशन क्यों किए, इस ट्रस्ट को किए, तो वापस ट्रस्ट का नाम आया, ट्रस्ट खुद का था। उसको पूछा कि ये ऐसा क्यों किया, तुम्हें पैसा ही लेना था नोबेल प्राइज और तुम्हारे ट्रस्ट में, तो क्या देखो मैं एक बार नोबेल प्राइज रहता तो एक बार ही खबर छपती, 6 बार खबर छप गई मेरी। कैसे विचार आता है, ये मन कैसा है, उसे जो चालबाजी करनी है वो करते ही रहता है। ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, ज्ञानी कहते हैं हम धर्म क्रिया से क्या चाहते हैं, हम हमारे जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उसका आंसर तो खोजो क्यों। इसके लिए राजा को जैसे रिप्लाई मिला कि मैं कौन, वो खोजना शुरू कर, इसका मतलब निर्णय आ ही जाएगा। यहां हम क्वेश्चन तक, इस सवाल तक आ ही नहीं सकते, समाधान कहां से खोजना। इसके लिए आपकी लाइफ में या मेरी या किसी की भी लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं उसका यदि हम डीपली सर्च करें, हमें पता चले कि किस वजह से हम कर रहे हैं, तो अपने आप निर्णय सही सुधार में आ जाएंगे, अच्छे निर्णय बन जाएंगे।
तो मन के हिसाब से नोबेल प्राइज वाला या फेमस होने वाला अलग अलग रास्ते खोज लेते हैं। हमारा रास्ता कौन सा है? क्रिया का नाम का। हो गई आराधना किसकी हुई? दर्शन से हुई या दृष्टा से हुई? हाँ, दर्शन से हुई ना। कितने सालों से हो रही है? नया क्या? आप कहते हो ना मजा आ गया वर्षावास में, जोरदार हुआ वर्षावास, वासी अतरी तपस्या हुई, अतरो माहौल बनो, आराधना हुई, ओके डन। इससे आप क्या चाहते हो? आपको लग रहा है कि नेचर में चेंज आ रहा है? ले बारिश आना ऐसा नहीं, नेचर स्वभाव। आपको लग रहा है कि ये सारी चीजों के बाद एक नया रास्ता मुझे मिला है? आपको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए अब मेरा संकल्प कमजोर नहीं रहेगा, मैं वही वास्तविक आराधना से जुड़ूंगा, ऐसा लग रहा है? ये सारी चीजें हजारों लाखों भवों के बाद, यदि हजारों भवों में तीर्थंकर मिले, उनकी देशना मिले, तो भी जब व्यक्तिगत तय नहीं करते, जिसे हम दृष्टा भाव उपादान कहते, वहां तक वो संभव नहीं है, कितना भी कुछ भी हो जाए तो भी। आराम से आधा घंटा घर पे बैठ के अरिहंत परमात्मा का तीव्र ध्यान करके परमात्मा से पूछे कि ये जिंदगी जो जी रहा हूं, जो आपने मुझे दी है, क्या मैं वापस ऐसी लौटा सकता हूं? सुधार आवश्यक है। ऐसे सुधार करने का भाव करके आगे बढ़ना। वितराग की आज्ञा मिच्छामि दुक्कडम।